الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين كفروا سواء أأنذرتهم
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلوا سنة البدر رحمكم الله. قيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah rahimanallah ta'ala wa yakum jami'an. Sebelum kesempatan kultum pada malam hari ini, kami mendapat amanah dari tim untuk menyampaikan sebuah pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini Rumah Tahfidz Al-Fatihah sedang ada program penggalangan dana untuk santunan 800 anak yatim dan patungan untuk pembangunan rumah tahfidz yatim untuk 50 sampai dengan 60 santri yatim. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin berkontribusi bisa mendaftarkan diri di stand yang sudah disediakan atau mengisi kotak donasi seikhlasnya. Demikian. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada perkara yang penting dan tidak ada perkara yang pokok yang kita goreskan di dalam hati kita di dalam memaknai pertemuan indah pada kesempatan malam hari ini, ketika kita telah dipertemukan oleh Allah pada salah satu jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjidnya, kecuali adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas semua ketaatan yang Allah mudahkan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada amal ketaatan dan tidak ada amal ibadah yang mampu kita selenggarakan, itu semua bukan karena hebatnya kita dalam iman. Itu semua bukan karena hebatnya kita dalam takwa. Akan tetapi setiap inci dan setiap senti daripada amal ibadah yang mampu kita selenggarakan, mampu kita laksanakan, itu semua karena pertolongan Allah. Karena kita untuk pertolongan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan itulah yang menjadikan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita senantiasa bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan di dalam kehidupan kita. Kepadanya kita bersyukur dan kepada kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Dan dengan ini semoga Allah tidak lupa kepada kita walau sekejap mata. Kemudian kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul dan seorang Nabi yang sempurna dan paripurna, yang diutus di dalam kehidupan kita. Dipanjangkan usia beliau selama 63 tahun tentu bukan tanpa sebab. Kemudian beliau dihidupkan sebagai manusia, diutus sebagai manusia sebagaimana kita, tentu bukan tanpa tujuan. Akan tetapi beliau diutus di tengah-tengah kita sebagai manusia dengan usia selama 63 tahun tentu supaya kita tidak lagi mengkorek-korek teladan selain daripada beliau. Supaya kita tidak lagi mengkais-kais contoh untuk teladan kita di dalam kehidupan selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika kita mencontoh para istri beliau, para keturunan beliau, sahabat, sahabiat, tabi'in, tabi'in, dan semoga kita semua yang ada di sini insya Allah tergolong sebagai umatnya sehingga di yaumil kiamah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, berangkat dari sebuah hadis yang berbunyi innallaha kariha thalatha qila wa qala
idha'atul mali wa kathratus su'al. Baik, kita kaji perlahan demi perlahan. Innallaha kariha. Inna ataupun setiap kalimat yang diawali dengan kata inna atau anna, maka ada ketegasan di situ, ada kesungguhan di situ. Innallaha kariha, sesungguhnya dengan tegas Allah kariha, membenci. Berarti kalau kita kaitkan dengan inna dan kariha itu, Allah sungguh sangat membenci. Padahal jamaah sekalian, kita itu akan sering menjumpai di dalam Al-Quran maupun hadis. Innallaha la yuhibbul musrifin, ataupun wallahu la yuhibbul mufsidin, ataupun innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Macam-macam artinya. Intinya Allah tidak menyukai. La yuhibbu, la yuhibbu, la yuhibbu. Tapi dalam hadis ini tadi, innallaha kariha, sesungguhnya Allah sangat membenci. Langsung paradoksnya, langsung negatifnya demikian. Innallaha kariha thalatha, 3. Awas, kita jangan sampai terjebak 3 perkara ini. Yang pertama, qila wa qala, katanya dan katanya. Wah, Masjid At-Taqwa ketika menjalankan sholat tarawih 30 rakaat kan gitu. Kata siapa? Ya katanya. Apalagi contohnya? Banyak, intinya katanya gitu ya. Kemudian kedua adalah idha'atul mal, boros, hedonisme, hura-hura. Jamaah yang insya Allah dirindukan oleh Allah dan Rasulnya, di Aleppo, di Palestina, di Suriah, dan di berbagai tempat yang saat ini sedang mengalami konflik. Mereka adalah saudara-saudara kita. Sepotong roti untuk 10 orang sampai dengan 15 orang. Ingin minum saja harus mencari sumber air yang betul-betul bisa untuk dikonsumsi walaupun semuanya telah diracuni. Ingin minum susu itu harus jalan jauh mencari tempat sampah, mencari tempat pembuangan akhir untuk bisa dapat meminum setetes susu. Demikian, bahkan ada adik-adik mereka yang masih kecil-kecil, kurus, busung lapar dan apa istilahnya. Intinya, kenapa banyak di antara kita yang boros, yang hura-hura, yang menggunakan harta kita tidak untuk kehidupan kita setelah dari dunia ini. Kalau ada saudara kita yang mampu melaksanakan misalnya puasa Senin gitu kan, puasa Senin, puasa sunnah hari Senin. Kita jangan senang dulu karena ada orang lain yang mampu melaksanakan puasa Senin, Kamis. Sudah melaksanakan puasa Senin, Kamis, jangan bangga dulu karena ada orang lain yang mampu puasa Ayyamul Bid, 3 hari selama sebulan gitu. Maksudnya 3 hari dalam setiap bulan. Kemudian jangan senang dulu, ada orang lain yang mampu melaksanakan puasa Daud begitu kan. Hari ini puasa, besoknya enggak. Hari ini puasa, besoknya tidak. Seperti itu terus. Dan jangan nekat gitu. Jangan sampai kita mengadakan puasa Ibrahim atau puasa Sulaiman. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka diberikan kemampuan untuk berpuasa dengan tenaga yang ada. Mereka diberikan kemampuan untuk sholat malam lama begitu. Atau mereka diberikan kemampuan untuk bangun tengah malam kemudian membaca ayat suci Al-Quran sampai dengan waktu subuh. Ataupun mereka banyak diberikan kelebihan-kelebihan dalam ibadah mereka. Nah, kita yang belum tentu mendapat kelebihan-kelebihan itu, mungkin Allah titipkan kepada kita harta yang banyak. Di samping kelapangan hati, kita dititipkan kelapangan harta.
Nah, harapannya dengan itu Allah hendak memerintahkan kita dengan harta-harta yang dititipkan kepada kita supaya disalurkan. Barangkali hanya itulah yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dari orang-orang lain itu. Hanya ada orang yang bisa khatam Al-Quran, hafal Al-Quran. Kita tidak bisa. Kita jangan kalah dengan harta yang kita miliki, barangkali kita tutup itu. Sehingga orang-orang yang mungkin bisa dengan ibadahnya mengetuk pintu langit, ya kita dengan sedekah kita, ya kita gunakan untuk mengetuk pintu langit. Apalagi kita diajarkan, ada sebuah hadis yang mengatakan, disebutkan bahwa iri itu hanya diperbolehkan pada 2 perkara. Jadi kalau kita tahu iri adalah perkara yang hina, perkara yang buruk, tapi kita malah dianjurkan untuk iri kepada 2 perkara. Apa itu? Pertama adalah iri kepada orang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian dia infakkan di pagi harinya dan malam harinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan kelebihan dari Al-Quran, kemudian dia membacanya, menghafalkannya, murojaah, mengulang hafalannya dari pagi harinya sampai dengan malam. Ini 2 hal ini yang kita dianjurkan untuk iri kepada mereka. Jadi kalau misalnya nanti, misalnya di luar itu kan ada kotak yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, dari kita ada saudara kita lewat mengeluarkan dompetnya, kemudian menyedekahkan hartanya, sebagian daripada hartanya untuk kehidupan akhiratnya. Ya kita yang melihat paling enggak tertanam. Dari situlah kita bisa mengukur sebagaimana ya kita, iman kita tuh ada atau tidak terhadap hari akhirat nanti. Itu yang kedua. Kemudian perkara ketiga yang sangat dibenci oleh Allah, semoga kita bisa menjauhinya, adalah kasratus soal, banyak bertanya. Pada umumnya 3 perkara ini sangat mencelakakan kita, sehingga perkara yang terakhir banyak bertanya ini pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel mendapat perintah untuk sembelihlah seekor lembu, seekor sapi, begitu. Kemudian kan sudah jelas, tinggal mencari seekor sapi, sembelih, selesai, clear. Tapi masih bertanya, sapinya warna apa? Kuning. Suruh cari kuning, cari kuning, coklat, ada kuning. Kuning ada. Ini gimana keadaannya? Ya harus sehat, harus gemuk, harus ya intinya terhindar dari segala macam bala penyakit begitu. Sulit kan? Itu intinya mempersulit diri kita. Maka ketika ada misalnya orang tuanya menyuruh anaknya, "Nak, tolong belikan apa contohnya? Sabun," gitu. Jangan malah kita bertanya, anak itu malah bertanya, "Sabunnya apa?" gitu kan. Atau tambah lagi, misalnya sabunnya apa, F-boy? Belinya di mana? Di Indomaret. Indomaret kan ada 4, yang mana? Yang paling ujung. Di Indomaret itu belinya sama pelayan yang laki-laki apa yang perempuan? Yang laki-laki. Akhirnya pas pulang, loh mana? Nggak ada. Kenapa? Di Indomaret itu, mohon maaf ya menyebut merek. Di tempat itu nggak ada pelayan laki-lakinya, ada perempuan. Kan kacau. Tapi ketika ditanya, misalnya diperintahkan, "Nak, tolong berikan sabun." Set, berangkat. Pulang, loh, kok sabun misalnya apa ya? Ya, sabun B begitu. Maka orang tua jangan komen, jangan komplain. Kok sabun ini? Loh, kan Bapak nggak nyuruh yang detail begitu. Artinya, ya maksud saya supaya dari hadis ini kita mendapat pelajaran agar pertama tidak langsung menyebarkan kalau kita itu hoax ya, katanya dan katanya, cari sumbernya di mana begitu. Kemudian yang kedua adalah supaya kita jangan boros, dan seandainya boros, bahkan dianjurkan boros untuk menggunakan harta kita untuk kehidupan kita, karena hanya harta itulah
Barangkali dengan menyedekahkan Al-Quran, ditaruh di masjid-masjid sehingga dibaca, pahala jariyah, ada 10 kebaikan setiap hurufnya dan lain sebagainya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dengan harta kita itulah yang membantu kita sebenarnya di hari kiamat nanti, di hari setelah dunia ini berakhir. Kemudian yang ketiga adalah jangan banyak bertanya begitu, yang malah mempersulit diri kita. Seandainya itu sudah jelas apa yang harus dilakukan, cukup lakukan, tidak perlu banyak bertanya. Nah, seandainya kita yang di posisi yang memerintah ataupun meminta tolong, maka hendaknya ya tengah-tengah, tidak rancu dan tidak berlebihan seperti itu. Jangan mempersulit. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya itu datangnya dari saya dan dari godaan syaitan. Dan jika ada lebihnya, jika ada yang bisa kita pahami, tentu itu dari kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian, punten sebelumnya jangan dulu pulang, kita berdoa terlebih dahulu di bulan Ramadan ini. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan, apalagi di bulan Ramadan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقول الحاجة. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di bulan Ramadan ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Berkahilah kami dengan Al-Quran. Jikalau hati kami jauh, tolong dekatkan hati kami dengan Al-Quran. Jikalau kaki kami jauh dari masjid, tolong dekatkan langkah kami. Mudahkan langkah kami untuk ke masjid ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hanya kepada Engkau kami meminta dan mohon pertolongan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.